नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। दुआ और दवा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं से मुताल्लिक़ सवालात कर सकते हैं। कौन सी दुआएं किस वक्त पर मांगना चाहिए, दुआओं की कबूलियत का वक्त कौन सा है, किन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, इसके बारे में सवालात कर सकते हैं। घर में परेशानी है, कारोबार में तरक्की नहीं है, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे हैदराबाद के दूसरे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब। मुफ्ती साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए वो नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे जुड़ें, जिस वक्त अपना सवाल करें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आप ये बयान फरमाएं कि किन लोगों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। जी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, दुआएं अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे तुम मांगो, मुझसे सवाल करो, मैं कबूल करने वाला हूँ। और दूसरे मुकाम पे फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ दआऊ, कि कौन है जो बेकरार परेशान हाल की दुआ सुनता है, जब भी वो पुकारे तो कौन सी ज़ात है जो उसकी दुआ सुने, तो यकीनन अल्लाह ताला ही है। अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। लेकिन यहाँ पे इसके लिए कुछ शराइत भी हैं। वो शराइत ये हैं कि जो भी बंदा दुआ करे उसका रिस्क हलाल हो, उसका पहनावा, उसका जो लिबास है वो हलाल का हो। ये सबसे पहली शर्त है। इंसान जो खाए, जो पिए, जो पहने, ये हलाल हो। हराम का अगर कोई खाता है, नाजायज़ कमाई, रिश्वत वगैरह लेकर के या किसी और तरीके से उसने नाजायज़ तरीके से कमाया है, वो पैसा खाता है, उन पैसों से पीता है, उन पैसों से वो कपड़े पहनता है, तो अब उसकी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। ये सबसे पहली शर्त है दुआएं कबूल होने के लिए। दूसरी बड़ी शर्त है, इन तमाम की तफसीलात रिवायत में मौजूद है, मैं सिर्फ खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बड़ी शर्त है ज़बान की हिफाजत। जो झूठ, चुगली, ग़ीबत वगैरह से ज़बान जिसकी आम तौर पर महफूज रहती हो, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तीसरी अहम शर्त यह है कि जो शख्स यकीन के साथ दुआ करता है कि मेरी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, उसको पसोपेश नहीं है, उसको शक व शुबा नहीं है, उसको पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरी दुआ सुन लेगा और मेरी दुआओं को कबूल करने वाला वही है, तो यकीन के साथ जो दुआएं होती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। यूं ही जो हाजिर कल्बी के साथ दुआएं मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। यानी गाफिल ना हो, ज़बान पे अल्फाज हैं, दिलो दिमाग कहीं और है। वो ज़बान से तो बातें दोहराए जा रहा है लेकिन दिलो दिमाग उसका कहीं और है, तो ऐसों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ जो भी दुआ करता है उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो ये मुख्तसर सी कुछ बातें हैं जिनका लिहाज रखना हमें बेहद ज़रूरी है। इन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह करे कि हमें भी इन लोगों में शामिल कर दें और हमें भी उन लोगों में शामिल कर दें जिनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनता है और कबूल करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमीदी कलमात के लिए मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। माजरत चाहूँगा मोहतरमा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करता हूँ, जैसा कि हर बार और प्रोग्राम के पहले बयान फरमाता हूँ कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए, उसके बाद आप जो है सवाल क्या कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी सवाल करने का मौका मिल सके। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे मौलाना 2 सवाल है, मौलाना से कुछ वजीफा पूछना था मुझे। जी। एक तो मैं वो पहले लड़की ने फोन करा, वो मेरे मकान के लिए पैसे फंसे हुए हैं। जी। कभी तो कह देती हाँ, कभी कह देती ना। अब 15 दिन का टाइम लिया है और वो आपने वजीफा जो बताया वो मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। या मुजल्लों का जी। वो भी पढ़ रही हूँ मैं। और एक पे पैसे थे, हमने उनसे पैसे वैसे ले लिए, वो इस बात को मान ही नहीं रहे। नहीं, दूसरा सवाल क्या पैसे आपने लिए थे या उन्होंने आपसे लिए थे? नहीं, हमने लिए उनसे। जी। 2,80,000 रुपए, हमने 14 लाख रुपए हम उसके दे चुके, और फिर भी परसों पल्ले दिन दुनिया भर की बातें हुई हैं, और लेकिन मान ही नहीं रहे वो। आपने उनसे रुपए कितने लिए थे? 2,80,000 रुपए लिए हम लोगों ने उनसे। गाड़ी बनाई तो उनके एक्सीडेंट हो गए उसके चक्कर में। और आप अभी तक कितना अदा कर चुकी? 14 लाख। 14 लाख रुपए दे चुके, खाली ब्याज के थोड़ी सी मूंद गई है, तो और ब्याज के तो 14 लाख चले गए उनके पास पैसे। ठीक है। अब ये है कि कोई वजीफा ऐसा हो तो मतलब वो मान जाए। ऐसा वो उठमबाजी करती, बहुत ही ज्यादा कर्जे में बहुत वो हो गए परेशान हम। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनसे छुटकारा मिल जावे यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए, आपके दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप मोहतरमा की? देखिए बहन, आपने कहा कि जो हमने वजीफ़ा बताया था या मुज़िल्लू का, वो आप पाबंदी कर रही हैं। हमारा मशवरा है उसको पाबंदी से पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला वो जो पैसे आपके फंसे हुए हैं वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि जो भी हमसे सवाल करते हैं, सवाल करके सिर्फ जवाब सुन ना लें, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपने देखे होंगे कि कई ऐसे कॉलर इसी प्रोग्राम में कई लोगों ने बाज़ाब्ता इजहार किया कि हमने वज़ाइफ को पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें फ़ायदा हुआ। तो आप हज़रात सिर्फ सुन के छोड़ ना दें, पाबंदी करें उस पर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। आप इसको जारी रखें। दूसरा, आपने कहा कि किसी को आपने पैसे दिए हैं, वो इकरार नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अर्ज़ है कि आप रोज़ाना फ़जर के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये 10 तस्बीहां रोज़ाना फ़जर के बाद पढ़ें, यानी 1000 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर उसका तसव्वुर करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि जिसने आपके पैसे लिया और इकरार नहीं कर रहा है वो इकरार कर जाए। इसके लिए दुआ करें आप। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है ज़रूर इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और वो मान जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम डिब्रूगढ़ से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। हमारा 2 सवाल है। हमारा जो शुगर है जी, शुगर की बीमारी है, वो अभी तक कमे नहीं। हम टेबलेट डेली लेते रहते हैं, दवाई डॉक्टर से लेके खा रहे हैं। किस चीज़ की बीमारी है? शुगर की। शुगर की। जी जी, वो बीमारी ठीक नहीं। हम इसे या अल्लाह या सलाम 111 बार पढ़ने के बोल रहे थे, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। अगर या अल्लाह अल्लाहुम्मा आखिनी व बदनी, वो भी पढ़ रहे हैं जी, लेकिन कम नहीं रहे हैं। और मेरी दूसरा सवाल ये है, हमारे बेटा जो है वो बचपन से आज 12 साल करीब हो गए हैं, वो बिस्तर में पेशाब कर रहे हैं। उसका मैंने पेशाब जो है ठीक नहीं हो रहे हैं। ठीक, हम दरखास्त करते हैं, आप कोई वजीफा बता दें जो हम उसके लिए कर सकें, हमारे लिए भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, भाई साहब ने 2 सवालात किए थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे दोनों सवालों की? जी देखिए भाई, अभी हमने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि तमहीदी तौर पे कुछ बातें अर्ज़ की। दुआएं कब कबूल होती हैं, हम जो वजीफ़े पढ़ते हैं वो कब कबूल होते हैं, वो उन बातों का लिहाज करें। उसके साथ साथ आप जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, वजीफ़ा करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आप जब वजीफ़ा करें तो पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो, मुकम्मल तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ें और यकीन भी रखें
اب لوگوں کو ہوتا یہ کہ ہم اتنی مہنگی دوائیاں کھا رہے ہیں، اس سے کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا سا وظیفہ کر لیں گے تو کیسے اثر ہوگا؟ تو اس طرح کی باتیں ذہن سے نکال دیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پر یقین رکھیں۔ پوری دنیا کی دوائیں مل کے وہ اثر نہیں کر سکتی ہیں جو اثر اللہ کے ناموں میں ہے، بے شک قرآن کی آیتوں میں ہے، اور جو دعائیں ہمیں احادیث میں بتائی گئی ہیں ان میں جو اثر ہے وہ پورے دنیا کی دواؤں میں یا کسی اور چیز میں نہیں ہے وہ تاثیر جو ان میں ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز اضافہ کر لیں، فجر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ شروع میں جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں، باقی 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ صبح شام یا اللہ یا سلامو یہ 111 بار پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شوگر میں کنٹرول ہوگا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بچہ پیشاب کرتا ہے، آپ نے دوائی بھی کروائی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا، کسی اچھے ماہر ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ضرور علاج سے ٹھیک ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، یہ روزانہ اگر بچہ پڑھ سکے تو بچے سے کہیں، نہیں تو والدین میں سے کوئی ایک روزانہ پڑھ کر دم کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس سے فائدہ ہوگا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ پڑھنا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بچے کو جب بستر پہ لے جائیں گے آپ تو اس وقت پڑھ کر بچے پر دم کریں، بچہ اگر خود پڑھ سکتا ہو تو اس سے خود کہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ آپ دعا کریں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ہیلو ہلو، جی ٹی وی کی آواز بند کیجیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میں سیدھا بول رہا ہوں یو پی مہاراج گنج سے۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا لڑکا بدیش رہتا ہے، اجمل نام ہے اس کا۔ جی جی اور اس کی مطلب یہ بتاؤ گھر میں ٹھیک نہیں ہے، بے وجائی بات کرتا ہے ماں اور باپ سے۔ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ صحیح نہیں ہے بیٹے کا؟ بس ایک لڑکے کا، جی بس اسی کا جو بتاؤ نہیں صحیح رہتا ہے، باقی سب کا ٹھیک رہتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے گھر میں اختلاف ہو جا رہے ہیں۔ بس اس کے لیے کوئی دعا بتائیے تاکہ اس کی مطلب بتاؤ صحیح ہو جائے، ہر چیز اس کی سدھار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب جو بھائی نے سوال کیا ہے کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی دیکھیے بھائی، عشاء کے بعد روزانہ آپ ایک مختصر سا عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بچے کا برتاؤ صحیح نہیں رہتا، انشاءاللہ اس عمل سے ان کا برتاؤ درست ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تلقین کیا کریں والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ آپ اگر نہیں کر سکتے یا آپ کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا تو جن کی بات وہ سنتے ہوں ان کے ذریعے سے کہلوائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا ودودو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو۔ جب یا ودودو پڑھیں تو آپ اپنے بچے کا تصور کریں، جو لڑکا آپ کی بات نہیں مانتا اس کا تصور کرتے ہوئے یا ودودو پڑھیں۔ دونوں وظیفے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں، ادب و احترام ڈال دیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کے لڑکے کے رویے میں تبدیلی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
जी वालेकुम जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर सलाम रही हैं? अलैकुम, सलाम अलैकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम। जी जी आप हाँ, मेरे बच्चे की परेशानी है भैया बहुत। वो जब मैं 2006 का मैं आपको बताया था ना, मेरे बच्चे की वो नौकरी नहीं लगी, और वो जब लग जाता कामयाब हो जाता है सबसे ज्यादा वो बच्चा छूट जाता है, और पता नहीं क्या परेशानी उसके ऊपर असर आता है, या पता नहीं कोई दुश्मनी पीछे पड़े हुए है। मैं लोड़ी हूँ, मेरे 4 बच्चे, हस्बैंड वाइफ की उनके भी नहीं बनती है, और आगे है ना हमारे हस्बैंड वाइफ की जिंदगी पर लड़ाई होती रहती रही, और अब अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा है, तुम्हारी दुआ से सब कुछ। जब नौकरी लग जाती है, और 2006 जो मैंने तुम्हें बताया, मैं बहुत मुसीबत में बहुत कर्जदार हो चुकी हूँ, अल्लाह के फजल से तुम्हारी नौकरी दुआ लग से जाती मेरे फिर बच्चे क्या की- हो जाता है? नौकरी लग जाती है, और लगती एकदम पूरी काम सब हो जाता है, छूट जाता है। मैं इतनी परेशान हूँ, और फिर हस्बैंड वाइफ की उनकी भी लड़ाई होती है, मेरे हस्बैंड वाइफ से आप मेरे कहाँ से लड़ाई बात होती- कर रही हैं? मैं राजस्थान से मेरे बच्चे के है ना हस्बैंड वाइफ नहीं लड़ते, मैं 4 बच्चे की लोड़ी माँ हूँ, और मैं बहुत परेशान, या तो ऊपर असराता है या कोई जादू मित्र कराता है, पता नहीं क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो जी, गुनहगार हूँ, जी, जी, और जी। आपकी दुआ है मेरे बहुत, अल्लाह के फजल से मैं कर रही हूँ, लेकिन नौकरी भी लग जाती, छूट जाती, तो इतनी मुसीबत। आप ठीक दुआ है, करो, ठीक थोड़ा है। संभालो, अल्लाह आपको दे देगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। आपने एक ही बात में, एक ही सांस में सारी चीज़ें कह दी। मुफ्ती साहब से मशवरा लेते हैं। मुफ्ती साहब जो आपको मशवरा दें उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके घर के हालात भी सुधरेंगे, और मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, और जो बेटा आपका जो सर्विस करता है उसकी सर्विस बाकी भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, मोहतरमा के किस तरह से आप रहनुमाई फरमाएंगे? काफ़ी परेशान लग रही थी, और इससे पहले आपने जो जवाब दिया था उन्होंने उस पर अमल भी किया, और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन बेटे की नौकरी को लेकर परेशान है, नौकरी करता है लेकिन नौकरी जो है फिर छूट जाती है, घर के ताल्लुकात भी सही नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी सही नहीं है, क्या करें ये? जी जी देखिए बहन, आप तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, जो मामलात होते हैं हमारी भलाई के लिए होते हैं। इब्तदा में ऐसा मालूम होता है कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, लेकिन उसी के पीछे कोई भलाई छुपी होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद इसका वाज़े बयान फरमाया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अव्वले वक्त में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बुरी हो रही हैं हमारे साथ, लेकिन बाद में उसका नतीजा अगर हम गौर करें तो वो अच्छाई के साथ हमें नज़र आता है। तो इत्मीनान रखें, हो सकता है अल्लाह ताला जानता है कि आपके लिए इसमें कोई भलाई हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई रुकावट आ रही है तो ज़ाहिरी तौर पे हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, इस पे गौर करें। आप ये ना सोचें कि कोई करवा रहा है, कुछ जादू है, टूना है, ये जहन से निकाल ही दें। किसको इतनी फुर्सत है कि वो जाके आपके नाम से जादू करवाए, आपकी बर्बादी चाहे, आपकी तबाही चाहे? तो आप इस तरह के ख्यालात जहन से निकाल ही दें और अल्लाह की तरफ तवज्जो रखें। अल्लाह की ज़ात अगर ना चाहें तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप पे कैसे जादू का असर हो जाएगा? तो अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रुकावटें आती हैं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इत्मीनान रखें और जो अमल हम बताएंगे उसको पाबंदी से करें। इंशाल्लाह ताला अगर कोई रुकावट हो भी तो वो खुद ब खुद इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। करना यह है कि आपके जिस लड़के को नौकरी मतलूब है उनसे कहें कि वो सोने से पहले, इशा की नमाज के बाद जब भी वो सोने जाएं, सोने से पहले पहले बावजू होकर क़िबले की तरफ रुख करके 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ये 500 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और कोशिश करें कि खुले आसमान के नीचे पढ़ सकते हो तो पढ़ें, वरना मौसम सर्द है, नहीं पढ़ सकते तो किसी कमरे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सर खुला होना चाहिए, क़िबले की तरफ रुख करके पढ़ें और पूरी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में अल्लाह चाहे तो आप खुद देखेंगे कि कोई बेहतरीन मुलाजमत उनको मैसर आ जाएगी। यकीन रखें, और जब वजीफ़ा ख़त्म हो तो दुआ भी करें, अच्छी नौकरी के लिए, हलाल रोज़गार के लिए दुआ भी करें। ये अमल जारी रखें, इंशाल्लाह कोई भी किसी किस्म की अगर रुकावट भी है तो वो रुकावट भी दूर हो जाएगी, बेहतरीन रोज़गार भी नसीब होगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकियाँ थी, अमल की वजह से फ़ायदा हुआ है, फिर दोबारा कह रही थी कि अभी भी बाकी हैं। अगर बाकी हैं तो ये अमल अर्ज़ करते हैं, इसको पाबंदी से किया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी मियाँ बीवी में। वो ये है कि फ़जर के बाद या अव्वलु
فجر کے بعد 10 تسبیحاں پڑھنا ہے. پڑھتے وقت اپنے شوہر کا خیال کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی اور آپسی رنجش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میں معروف خان کشمیر سے بات کر رہا ہوں. معذرت چاہوں گا. جی معروف صاحب سوال کیجیے اپنا. سر میرا سوال نماز سے متعلق ہے, اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں. جی بالکل 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 پوچھیے. ہاں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ نماز فجر سے پہلے ہم تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فجر سے پہلے؟ نماز فجر سے پہلے جی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں, اجازت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی بھائی, تحیۃ الوضو کہتے ہیں وضو کرنے کے فوراً بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت نفل نماز, یہ احادیث سے ثابت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ نماز وضو کرنے کے بعد بدن کے اعضاء خشک ہونے سے پہلے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وضو کرنے کے بعد بدن میں تری سے محسوس ہوتی ہے جہاں جن اعضاء پہ پانی لگتا ہے, وہ سوکھ کر خشک ہونے سے پہلے تک آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں, اس کی اجازت ہے. دیکھ لیں کہ جب آپ مسجد میں پہنچیں تو جماعت کے لیے وقت ہے, آپ یہ 4 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی 4 رکعت اور 2 رکعت سنتیں یعنی 6 رکعت پڑھنے کی آپ کے پاس مہلت ہے, وقت ہے, تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. پہلے وضو کر کے جیسے مسجد میں پہنچیں گے تحیۃ الوضو پڑھیں گے اور اس کے بعد تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر وقت نہیں ہے, چونکہ یہ نفلی نمازیں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ پڑھیں, جب بھی موقع ملے وقت ملے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے, بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں تو صرف 2 رکعت سنت پڑھ کے ہی آپ اکتفا کر سکتے ہیں. بعد میں جب بھی موقع ہو تو یہ دیکھ لیں کہ فرض نماز اور آپ کی ان نمازوں میں 6 رکعت ادا کرنے کا وقت ہے تو آپ پڑھیں, ورنہ پھر صرف سنت پہ اکتفا کر کے جماعت سے فرض نماز ادا کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میرا یہ سوال ہے, میرے 2 بچوں پہ اثرات کا ہے. جی اور اثرات ہیں, ان کو 3 سال ہو گئے, قریب 4 سال ہو گئے, اور مسلسل بڑی درگاہ جا کے وہاں پہ جو ہمارا مندر ہے وہ ہوتا ہے اور آقا کی دربار میں لگا ہوا ہے. جی مگر بہت پریشانی میں ابھی تک ہمارا کیس فائنل نہیں ہوا. کچھ ایسا بتا دیجیے. کس چیز کا کیس؟ ارے کچھ اثرات, اوپری اثرات. جی تو آپ سے یہ کس نے کہا کہ بچوں پہ اثرات ہیں؟ وہ ایسا لگا نا. دیکھیے لگنے میں اور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے, اور مفتی صاحب جو ہے جو آپ کو مشورہ دے اس پر آپ عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ جو آپ کو شک و شبہ ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ لکھنؤ سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بھائی نے سوال کیا تھا, سوال آپ نے سنا, کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی دیکھیے بھائی, آپ نے کہا کہ کچھ اثرات ہیں. اثرات کس قسم کے, اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی ہے. جنات وغیرہ کے اثرات ہیں یا جادو وغیرہ کے اثرات ہیں, کس طرح کے اثرات ہیں, وضاحت ہو جاتی تو بہتر ہوتا. بہرکیف یاد رکھیں کہ آپ کو, جیسے کہ ابھی آپ سے کہا گیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ پہ اثرات ہیں, جس پر بھی ہیں اثرات, وہ کس نے کہا کہ ہے, آپ نے خود ایسا محسوس کر لیا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ اطمینان رکھیں. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے اور ویسا محسوس بھی ہوتا ہے تو ہم اس کا حل عرض کرتے ہیں. یاد رکھیں
شریر جنات بھی انسان پہ کبھی قابض ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا برا اثر ڈالتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے عام طور پہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جب خاص کر مرد حضرات کے لیے جب غسل فرض ہو جائے تو کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد غسل کر لیں۔ رات کا وقت ہے، غسل نہیں کر سکتے صبح کرنے کا ارادہ ہے تو کم سے کم فوراً بعد وضو کر لیں۔ جب آپ پر غسل فرض ہو جائے تو اس کے بعد وضو کر کے سو جائیں آپ، صبح جب اٹھیں تو نماز کے لیے اس وقت غسل کر لیں۔ دن میں کسی وقت فرض ہو جائے تو فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں۔ ناپاکی کی حالت میں زیادہ تر نہ رہیں، یہ وقت زیادہ نہ گزریں۔ انہی اوقات میں شریر جنات، خبیث جنات وغیرہ کا سایہ اثر ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پاکی کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہو سکے تو روزانہ سورہ بقرہ مکمل 1 مرتبہ روزانہ سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ اگر نہیں ہو سکتا تو ابتدائی 3 دن کم سے کم لگاتار سورہ بقرہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ رات میں جب بھی بستر پر پہنچیں تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 1 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں، بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں پھیر لیں، اور صبح فجر کے بعد یا محیی یا ممیتو پڑھنا ہے۔ یا محیی یا ممیتو یہ 7 بار پڑھنا ہے صرف فجر کے بعد۔ یہ 3 عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی، چاہے جنات کا اثر ہو، چاہے جادو وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے سب دور ہو جائیں گے، بہتری ہوگی۔ میں 3 چیزوں کو پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو پاکی کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ 3 دن پڑھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب بستر پہ سونے کے لیے پہنچیں تو 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، پورے بدن پہ پھیر لیں۔ یہ سونے سے پہلے کرنا ہے۔ صبح فجر کے بعد یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کیسا ہی اثر کیوں نہ ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب، جو ہمارے حیدرآباد کے دوسری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کی پونے سے بول رہا ہوں سر۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ یہ میں 10-12 سال پہلے نشہ کرتا تھا جی، تو میں نے نشہ جب چھوڑ دیا اب میرے گھر میں جھگڑے بہت شروع ہو گئے۔ میری 7 بیٹیاں ہیں جی، بیمار ہی رہتی، میں نے 1 سال ہوا قسم کھائی نشہ چھوڑے ہوئے۔ جی، نشہ چھوڑے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ 1 سال؟ 1 سال ہو گیا جی، تو آپ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہی ہے، میں جب نشے کی دھوت میں رہتا تھا جی، جو میرے رشتے دار ہیں کسی کے گھر میں گیا، نشہ کر کے 1000 دے دیا، 500 دے دیا، بچوں کو نہیں دیکھا، بیوی کو نہیں دیکھا۔ کاروبار سے کوئی برتن کا کام کرتا ہوں میں راجوری میں، جی، فروٹ کا کام بھی کرتا تھا، جو چیز گھر کے لیے لاتا تھا وہ سب کو باہر والے کو دے دیتا تھا۔ جی، اب میں اپنا گھر سنبھالتا ہوں نا، مطلب گھر ٹھیک ٹھاک چلنے لگا تو کبھی بڑی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی بیوی کو گالی دیتے ہیں، کبھی میرے کو۔ جب نشے میں تھا تب کوئی نہیں بولتا تھا، اب جب میں ٹھیک ہو گیا سب میرے ساتھ دشمنی کرنے لگ پڑے۔ کون مطلب آپ کو کون الٹا سیدھا بولتا ہے؟ سب اپنے جتنے بھی ہیں میرے۔ جی، اب آپ نے نشہ چھوڑ دیا ہے تو اب جو ہے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے غلط کلمات استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ ہاں، بولتے ہیں آپ کو بیٹا نہیں ہے، آپ کو 7 بیٹی ہیں، 2 کی ڈیتھ ہوگی ہے، 5 ہیں میرے پاس۔ اللہ کا رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے میرے پاس۔ جی، تو کاروبار آپ کا کیسے چل رہا ہے ابھی؟ شکر ہے اللہ کا، تھوڑا پہلے اچھا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا۔
انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہوگی. مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کیا پروگرام میں. جی مفتی صاحب, کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی دیکھیے بھائی, آپ نے کہا کہ پہلے آپ نشہ کے عادی تھے, بعد میں چھوڑ دیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک انسان ایک برائی سے دور ہونے کے باوجود بھی اس کو اسی انداز میں, اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے. اب اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب اس سے اچھا رویہ برتنا چاہیے, اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. یہ جو بھی کر رہے ہیں انتہائی غلط کر رہے ہیں. رہا آپ کے لیے بھائی وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اچھے انداز سے رہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 66 مرتبہ 66 ٹائمز 66 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 66 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ان کا رویہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. خدا نخواستہ اگر ان کا رویہ نہ بھی بدلے تو یاد رکھیں ان کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جب بھی کوئی کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کو اچھا اجر دیتا ہے, آخرت میں تو اس کے لیے بہتر اجر ہے ہی. تو آپ بالکل اطمینان رکھیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کاروبار بھی جو ہے کوئی خاص نہیں چل رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسی عمل سے, جو عمل ہم نے بتایا ہے اسی کی پابندی کریں. اس سے آپ کے رزق میں بھی کشادگی ہوگی, اور جو دوسرے آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی زبانیں بھی اللہ چاہے تو انشاءاللہ بند ہو جائیں گی. نمازوں کی پابندی کریں, اور یہ عمل جو ہم نے بتایا فجر کے بعد پابندی سے پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. جب بھی یہ عمل کریں اس کے بعد دعا ضرور کریں رزق میں کشادگی کے لیے بھی, اور جو مخالفین ہیں ان کی زبانیں بند ہونے کے لیے. اس کے لیے دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھئے. ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ بارکل کی نماز کس طرح پڑھنا چاہیے. پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ پہلا سوال یہ ہے بارکل کی نماز جی کس طرح پڑھنی چاہیے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بسم اللہ سے قرآن پڑھنا چاہیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ بچے نے جو سوال 2 کیے ہیں, کیا کس طرح جواب دینا چاہیں گے, کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, ہم نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ جو 12 قل کی نماز ہے اس طرح الگ الگ ناموں سے کئی نمازیں الگ الگ علاقوں میں رائج ہیں. یہ ہو سکتا ہے 12 رکعت نفل پڑھتے ہوں, اس میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہوں, ایسا کوئی طریقہ ان کے یہاں رائج ہو. باضابطہ طور پہ ایسا کوئی طریقہ روایات سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی نفلی نماز کسی مقصد کے لیے, کسی جائز مراد پورا ہونے کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. نفلی نمازیں جس انداز سے, جس کیفیت سے, شرائط کے ساتھ جس انداز سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی رکعت کی کمی زیادتی, اس میں سوروں کا تعین وغیرہ کے حوالے سے جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہی صورت پڑھیں یہی صورت نہ پڑھیں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر 12 رکعت کسی جائز مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں, اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے. 12 رکعت مکروہ اوقات کے علاوہ میں پڑھ کے آپ اپنے کسی جائز مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جیسے آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی نفل کی نیت کر کے پڑھنی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے قرآن پاک پڑھے تو کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک سے پہلے؟ جی
دیکھیں قرآن شریف کی تلاوت جب بھی آپ شروع کریں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو آپ کسی درمیانی صورت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یعنی سورہ کوئی کسی سورے کی ابتدا نہیں ہے، تو وہاں پر اعوذ باللہ صرف پڑھ لے تو کافی ہے، بسم اللہ پڑھیں تو برکت ہے، ثواب ہے۔ اگر سورت کے ساتھ آپ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے آپ۔ سورہ توبہ سے اگر شروع کر رہے ہیں تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اعوذ باللہ کے ذریعے سے تلاوت شروع کریں گے۔ 3 صورتیں ہوں گے، درمیانی صورت سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ صرف اعوذ باللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کانپور سے ریاض بول رہے ہیں۔ جی ریاض صاحب سوال کیجیے اپنا۔ ہمارا لیبر کا کام ہے، دراصل میں 4 سال پہلے ہم نے ایک صاحب کو مال دیا تھا 3.5 لاکھ روپے کا لم سم، اور جو ہے وہ پیسے پھنس گئے، آج تک کا جو پیسے دینے کے لیے کہتے ہیں ڈیلی والا کرتے ہیں کہ اگلے مہینے دیں گے اگلے مہینے دیں گے، دیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ہے گانا میں ہم جو ہے 5 وقت کی نمازی بھی ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، اور ہر ایسا کے بعد جو ہے المجلوں کا جو ہے گانا بھی ایک تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے نام سے دعا بھی کرتے ہیں۔ جن کو آپ نے دیے وہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے والد کے کہنے پہ ہی دیا تھا ان کے لڑکے کو، ان کے والد بھی زندہ ہے، اور ہم کہتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں جلدی سے، ہر بار جو ہے یہی کہہ کے ٹال دیتے کہ اگلے مہینے دیں گے۔ جی 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 جی، اور 4 سال ہو گئے، ابھی تک آپ کا روپیہ نہیں واپس کیا؟ جی 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 ٹھیک ہے محترم، بہت بہت شکریہ کانپور سے کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بھائی کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ انہوں نے 4 سال پہلے ایک صاحب کو 3.5 لاکھ روپے دیے تھے ان کے والد صاحب کے کہنے پر، لیکن ابھی تک روپے واپس نہیں کیے گئے ہیں، کیا کریں؟ پریشان ہیں۔ جی دیکھیں بھائی، پہلی چیز تو یہ کہ آپ اطمینان رکھیں کہ بالکل پیسہ جب واپس نہ ہو رہا ہو تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک راحت بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قرضہ دیا ہو تو جب تک وہ نہیں لوٹاتا اس وقت تک ہر دن اس کے نامہ اعمال میں اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے بقول روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں 3.5 لاکھ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب روزانہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک دوسرا حل یہ ہے اس کے لیے کہ آپ نے کہا کہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، گزارش ہے جو بھی ہم وظیفہ کوئی عمل بتائیں جس انداز سے بتائیں اسی انداز سے کرنے کی کوشش کریں، تعداد جتنی بتائیں اتنی تقریباً پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ کبھی ہم نے 100 مرتبہ یا مزلو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں جب بھی آپ کے لیے موقع ہو، مکروہ اوقات کے علاوہ، سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، بیچ دوپہر کے وقت، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، ان 3 وقتوں کے علاوہ جب بھی آپ کے لیے موقع ہو، فرصت ہو، ایک کوئی وقت متعین کر لیں، روزانہ اسی وقت پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر سجدے میں 2 رکعت میں 4 سجدے ہوں گے، ہر سجدے میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یا مذلو پڑھیں، یا مذلو، یہ 75 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کر کے جب 2 رکعت ہو جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا تصور کرتے ہوئے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے جلد سے جلد آپ کے پیسے لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی بند کر دیا۔ معذرت چاہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری لڑکی کے رشتے نہیں آتے
तो ऐसे कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब के, कोई रिश्ते आने लगे। और हमारे घर में बहुत परेशानी है, कोई ना कोई बीमार रहता है, हमारी लड़की अभी बीमार है और बहुत ज्यादा परेशानी है, रिश्ते भी नहीं आते हमारी लड़कियों के। बस कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बांदा से बोल रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे आप? कोई वजीफ़ा वगैरह हो या दुआ वगैरह हो तो बता दें आप। जी जी जी, देखिए अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद रखें, इंशाल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करें। पाबंदी करते हुए अल्लाह से दुआ करें। आप वालिदा हैं, वालिदैन की दुआएं अल्लाह की बारगाह में जल्द कबूल होती हैं, तो आप दुआ करें नेक रिश्तों के लिए। उसके साथ साथ एक अमल रोज़ाना आपकी लड़की को करना है और आप भी करें तो बेहतर है। वो ये है कि सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ना है। सूरह यासीन शरीफ रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर उसके बाद दुआ करें नेक रिश्ते के लिए। जिन दिनों में सूरह यासीन नहीं पढ़ सकती उन दिनों में या ज़ल जलाली वल इकराम ये 313 मरतबा पढ़ना है। यह अमल जारी रखें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई मुनासिब रिश्ता आ जाएगा। और आपने कहा कि घर में परेशानियां हैं, कोई ना कोई बीमार होता है, कई मसाइल चल रहे हैं, तो इसके लिए अर्ज़ है कि रोज़ाना सुबह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 100 मरतबा पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 100 मरतबा पढ़ें फजर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है घरेलू जितनी परेशानियां आपने बयान की सब दूर हो जाएंगी। और घर के तमाम अफराद कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। कोई भी इस्तिग़फ़ार जो आपको आता हो वो पढ़ें। अगर कोई तवील इस्तिग़फ़ार ना आता हो तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना कम से कम घर के तमाम अफराद जब भी हो सके चलते फिरते उठते बैठते इसकी कसरत करें। इंशाअल्लाह ताला घरेलू मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम चंदौसी से बात कर रहे हैं, संभल जिले से। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि फजर की नमाज में क्या शुक्राने की नफिल पढ़ सकते हैं? कौन कौन सी नमाज में पढ़ सकते हैं नफिल शुक्राने की? और एक नमाज में तौबा पढ़ सकते हैं? शुक्राने की नमाज कब पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी बहन के ऊपर उन्हें बताया किसी ने असरात है, अब वो असरात कैसे जाए आप ये सूरत बता दें। ठीक, किसी ने बोला है, किसने बोला ये नहीं मालूम आपको? मौलाना ने बताया था, मतलब जैसे घरेलू मौलाना होते हैं उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर असरात हैं। हाँ, और उनके ऊपर नहीं पूरे घर के ऊपर है। तो आपने मौलाना से कहा नहीं कि वो असरात को खत्म कर दें? तो पढ़ना पढ़ाना बताया है और जो कुछ भी बताया है वो कर रही है, लेकिन फिर भी फायदा नहीं है उन्हें कुछ भी। ठीक है, अब जो है मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब अब जो आपको बोलेंगे उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह। नमाज की बता दें, नमाजें मतलब तौबा कौन सी सूरत उसमें नमाज में पढ़ सकते हैं? नमाज शुक्राने की नफिल कौन सी उसमें पढ़ सकते हैं नमाज में? सूरत तौबा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से बहन की रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी बहन, आपने कहा कि सलातु शुक्र सलातु तौबा कब कब पढ़ सकते हैं, यानी शुक्राने की नमाज और तौबा की नमाज कब कब पढ़ सकते हैं। शुक्राने की नमाज ये किसी नेमत के मिलने पर कोई खुशखबरी मिले तो 2 रकात नफिल बतौर शुक्राना जो पढ़ी जाती हैं उनको शुक्राने की नमाज आमतौर पे कहा जाता है। बंदा कभी अपने गुनाहों से तौबा करने का इरादा रखता हो और गुनाहों से माफ़ी तलब करना चाहता हो, 2 रकात नफिल पढ़ करके तौबा की जाए तो उसको तौबा की नमाज आमतौर पे कहा जाता है। ये दोनों नफली नमाजें हैं। ये मकरू औकात के अलावा जिन औकात में नफिल नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है उन औकात से बचकर बाकी कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि फ़जर के बाद सूरज तुलू होने तक ये नमाज़ें आप पढ़ नहीं सकते, असर के बाद नहीं पढ़ सकते, मगरिब तक असर की फ़र्ज़ नमाज आपने पढ़ ली तो अब मगरिब तक जो है मगरिब का वक्त आ जाए, मगरिब की नमाज जब तक न पढ़ ले उस वक्त तक आप ये नफली नमाजें नहीं पढ़ सकते। और बीच दोपहर के वक्त ज़वाल दाहवाए कुबरा कहते हैं इसको हकीकत में, इस वक्त आप नहीं पढ़ सकते। बाकी दीगर औकात में जब चाहें आप इन नमाज़ों को पढ़ सकते हैं।
पढ़कर अल्लाह की बारगाह में रुजू कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीक़ा है कि अगर कोई खुशखबरी मिले, कोई नेमत मिले तो शुक्राने की नमाज़ पढ़ें तो उस नेमत में मज़ीद बरकत होगी और अल्लाह चाहे तो वो आपके लिए कायम व दायम हो जाएगी, आपसे अलग नहीं होगी। दूसरा, आपने कहा कि घर में कुछ असरात हैं, किसी ने बताया है। माज़रत के साथ किसने बताया हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, कुछ अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को परेशान कर देते हैं, कहते हैं आपके घर पे बंदिश है, आप पे किसी ने कुछ करवाया है, और होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है आपको जिन्होंने कहा हो वो इस नियत से न कहे हों, लेकिन आम सूरत हाल यही है। तो थोड़ी देर के लिए इन तमाम बातों का आप जहन से निकाल दें, अल्लाह पर भरोसा रखें और जो अमल हम बताएं वो पाबंदी से करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपके घरेलू हालात सही हो जाएंगे। सूरह बकरा की तिलावत करनी है आपको रोज़ाना, 11 दिन कम से कम सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना करें। घर का कोई भी फ़र्द सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना करें, कोई एक वक्त मुतय्यन कर ले, उसी वक्त में सूरह बकरा पढ़ करके पानी पर दम करें। पानी किसी बर्तन में लेकर के पानी पर दम करें और वो पानी नीचे गिरे बगैर एहतियात बरतें, थोड़ी सी पानी के छींटे नीचे ना गिरे। दीवारों पे, घर के कोनों में, पूरे घर के इहाते में आप इस पानी को छिड़कें। 11 दिन कम से कम ऐसे ही करें। उसके बाद भी सूरह बकरा पढ़ना जारी रखें तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम सूरह यासीन उसके बाद जारी रखें। सूरह बकरा चूँकि लंबी सूरत है, रोज़ाना पढ़ना मुश्किल होती है, तो 11 दिन कम से कम बिला नागा पढ़ें, पानी पर दम करके वो पानी घर के कोनों में, दीवारों पर छिड़कें और उसके बाद सूरह यासीन रोज़ाना पढ़ करके कुछ दिन तक कम से कम दुआ करें। इंशाल्लाह अगर कोई असरात हों भी तो वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरी लड़की की शादी के बारे में, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, 32 हो गई है। असर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ रही हूँ और एक मौलाना साहब बताए थे सूरह रहमान भी पढ़ रही हूँ 3 बार, अव्वल आखिर 7 बार दरूद शरीफ के। और मेरी लड़की को मौलाना साहब बताएंगे जुमेरात के दिन रात में सूरह अज़ाब पढ़े, तो वो भी अपने पढ़ रही है। तो मगर लड़की की शादी जल्द से जल्द हो तो उसके लिए कुछ और भी बताएं तो आप मेहरबानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से मोहतरमा की रहनुमाई फरमाएंगे? बेटी की शादी को लेकर परेशान है, हालांकि ये जो है आपने जो सूरह बताई थी वो पढ़ रही हैं, लेकिन कुछ और ज़्यादा अगर बताना है तो कितनी तादाद में पढ़ना वो भी बता दे तो मेहरबानी होगी। जी देखिए, आप वालिदा हैं, सबसे पहली गुजारिश आपसे यह है कि आप खुद दुआ करें अपनी लड़की के लिए। 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद दुआ करें। दूसरा मसला यह है कि कई सूरतों के नाम आपने लिए, उन तमाम सूरतें आप बतौर तिलावत पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पूरा कुरान पढ़ सकती हैं, लेकिन किसी ख़ास मसले के इलाज के लिए आप पढ़ना चाहती हैं तो जिस तरह हर दवाई हर बीमारी के लिए नहीं होती, यूँ ही हर चीज़ हर मसले के लिए नहीं होती, ये याद रखें। तो दीगर जो सूरतों के नाम आपने लिए उन तमाम सूरतों को बतौर इलाज पढ़ना रोक दें। मगरिब के बाद सूरह यूसुफ पाबंदी से पढ़ा करें। मगरिब के बाद अपनी लड़की से कहें कि सूरह यूसुफ, बसा औकात कुछ रुकावटें होती हैं तो उसकी वजह से रिश्तों में ताख़ीर होती है, रिश्ते आते नहीं हैं। मगरिब के बाद सूरह यूसुफ की तिलावत किया करें और फजर के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, जितनी चीज़ें आपने जिक्र की सबको रोक दें, सिर्फ ये 2 अमल करें, पाबंदी के साथ करें। कोई रुकावट है, कोई नज़र है, कुछ भी है तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से वो सब दूर हो जाएंगे, मुनासिब रिश्ता जल्द से जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। सूरह यूसुफ मगरिब के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद दुआ करना है। फजर के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 313 मरतबा पढ़ना है। ये 2 पाबंदी से किया करें, आप भी दुआ करें और आपकी लड़की को भी ये 2 अमल करने के लिए कहें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई मुनासिब रिश्ता नसीब होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी
मैं राजस्थान कोटा से बात कर रही हूँ। मुझे मौलाना साहब से पूछना है कि जी। मौलाना साहब ने जो भी सूरतें बता रखी है, मुझे यासीन शरीफ की तिलावत 3 बार करती हूँ, सब जो भी दुआएं बता रखी है सब पढ़ रही हूँ, सब बढ़िया है, घर में सब काम होते जा रहे हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाली 2 काम है ऐसे जो नहीं हो रहे हैं। एक तो मकान का काम है, वो आधा अधूरा पड़ा है, वो उसके बारे में नहीं सुन रहा कोई मेरी। जी। एक लड़का है नवासा 11 साल का, वो पढ़ने में बढ़िया है, सब काम में बढ़िया, पर वो स्कूल में मस्ती बहुत करता है और चलते इंसानों को छेड़ करता है। वो इसके लिए कोई दुआ बता दे मुझे मौलाना साहब। और एक दुआ और बता दे कि घर का काम हो जाए, पूरा बरसात में पानी टपके, कोई जगह भी नहीं रहे, मतलब बैठने की ऐसी हालत है। और सब बढ़िया हो रहा है, सब काम आधे अधूरे धीरे धीरे सब दुआओं। मकान आपका बन नहीं पा रहा है जी। और नवासे की उम्र क्या है? 11 साल है। बस पढ़ाई में बढ़िया है, बात मानता है, हर जो दुआएं बता रखी है मैंने सब पढ़ता है, सब पढ़ के सोता है, सुबह उठ के सलाम करना सब कुछ। बस वो स्कूल में बच्चों से मस्ती ज्यादा करता है, चलते इंसानों को छेड़ करता है। वो बस किसी के गुदगुदी बच्चा है जलाएगा, तो किसी के साथ मोहतरमा बच्चा है तो शरारत करेगा, शैतानी करेगा, उसको थोड़ा सा घर पे कहने खेलने आते हैं ना, दीजिए। इसी की परेशानी होती है, मानता ही नहीं है वो। जी ठीक है। और सब काम में इतना बढ़िया है वो। ये एक आदत खराब है उसकी, स्कूल से भी बहुत शिकायत आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोटा राजस्थान से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से मोहतरमा की रहनुमाई फरमाएंगे? जो दुआएं बताई थी उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बस 2 चीज़ें नहीं सही हो पा रही इनके हिसाब से। एक तो ये मकान इनका नहीं बन पा रहा है, और इनका दूसरा सवाल था कि इनका जो नवासा है जिसकी उम्र 11 साल है, माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और सुबह उठ के सलाम वगैरह भी करता है, लेकिन शरारत ज़्यादा करता है स्कूल में। तो उसके लिए कोई दुआ वगैरह हो, वजीफ़ा वगैरह हो, बता दें कि शरारत कम करे वो। हालांकि बच्चा है, शरारत तो करेगा ही वो। जी जी जी। देखिए बहन, आपने कहा कि घरेलू मसाइल में घर के मामले में कुछ मसाइल हैं, रुकावटें हैं, तो उसके लिए रोज़ाना फजर के बाद नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह से दुआ करें। बतौर ख़ास फजर के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये 313 मरतबा पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 313 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़कर अपने घर के मसले के लिए दुआ करें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि लड़का छेड़ता है, लोगों को छेड़ता है और शरारत करता है, तो पहले इन चीज़ों के नुकसान बताएं। बच्चों को हम सिर्फ डांटते हैं, किसी चीज़ से रोकते हैं, उसके नुकसान नहीं बताते कि उससे क्या नुकसान होता है, अपने लिए क्या नुकसान होता है, दूसरों के लिए। कभी उनके साथ कोई ऐसा करे तो क्या बच्चा बर्दाश्त करेगा? नहीं, उस बच्चे को भी तकलीफ़ होगी। तो उनको बताएं, एहसास दिलाएं कि ये चीज़ें बुरी हैं, अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। फिर भी ना मानता हो तो एक वजीफ़ा रोज़ाना पाबंदी से पढ़ के उन पे दम किया करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। या हमीदू 90 बार पढ़ना है। या हमीदू, या हमीदू, ये 90 बार पढ़ना है, 90 टाइम्स पढ़ना है। पढ़ करके बच्चे पर दम करें, पानी पर दम करके हो सके तो वही पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनके मिजाज में तब्दीली होगी और ये शरारत छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने दुआओं से मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में आने के लिए। तो नाज़रीन, यह था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।